नमस्कार मु मनोज आपण को स्वागत करुच्ची लवली बाय मुरतर आउ गोटे इंटरेस्टिंग वीडियो को आपण जदि जीवन में सफल होगा चाहते बा निज इच्छा अनुसार बंचवाक चाहते ताहले आपण पाखरे टंका रहिबा निहाती आवश्यक सैलरी आकार बा बिजनेस करिकी आपण घर को टंका आसुची जदि आपण ठीक से ध्यान न देबे ताहले सबु टंका खर्च हो जिवो आपणको किछि ना किछि संचय करिवार उपाय शिखिबाकू पड़िबो मनी सेविंग आइडिया शिखिकी आपण निज टंका को संचय करि परिबे आपण एही मनी सेविंग आइडिया द्वारा निज टंका को संचय करिबा सहित निज भविष्यत को भी सुरक्षित करि परिबे टंका को ठीक से यूज करिकी बा टंका को सेविंग करिकी आपण जीवन रे खुशी आनि परिबे चलतु डेरी न करी आजिर वीडियोटी स्टार्ट करिबा टंका संचय करिवार 9टी सरल उपाय जदि आपण चैनल को सब्सक्राइब करना जल्दी सब्सक्राइब करनियंतु और बेल आइकन को प्रेस करंतु एही चैनल रे आपण मनी सेविंग मनी इन्वेस्टिंग रिटायरमेंट प्लानिंग और नुआ नुआ बिजनेस आइडिया विषय रे वीडियो देखि परिबे सो प्लीज सब्सक्राइब दि चैनल चलतु जानिबा मनी सेविंग करिवार प्रथम उपाय प्लानिंग एंड बजेटिंग प्रथमे आपण गोटे पूरा मासर बजेट तैयारी करंतु आपण केउ हेड रे बा केउ जिनिस रे केते खर्च करिवे ताहा डिटेल रे बजेट रे लेखंतु एही बजेट रे आपण निजर घर भड़ा खाइबा खर्च जिबा आसीबा खर्च आपणकर पनिपरिबा खर्च आपणकर राशन खर्च ए सबु विभिन्न खर्च को जोड़ंतु गोटे इम्पोर्टेंट कथा जे एही बजेट अनुसार ही आपण खर्च करंतु एहा द्वारा आपण बेकार खर्च करिवे नाही ओ बळका अर्थ को संचय करिवे बा सेविंग करिवे सेविंग करिवार सरल उपाय द्वितीय उपायटी हेउची किछि टंका आपण बैंक रे आरडी बा एफडी हिसाब रे संचय करि परिबे ओ किछि टंका म्यूचुअल फंड रे एसआईपी आकार रे इन्वेस्टमेंट करि परिबे जदि आपण टंका संचय करिबा को चाहुचंती ताहले कोनोसी बैंक रे आरडी क्रिएट करी सेथिरे टंका संचय करि परिबे बा आपण कोनोसी बैंक रो म्यूचुअल फंड रे एसआईपी आकार रे टंका इन्वेस्टमेंट करी संचय करि परिबे आपणको सेथिरे टंका संचय करिबा सहित सेथिरु किछि इंटरेस्ट भी पाइबे मेन कथा हला एहा करिबा द्वारा आपणकर मन रे सेविंग करिवार गोटे पॉजिटिव एटीट्यूड क्रिएट हबो आपण जदि म्यूचुअल फंड रो एसआईपी विषय रे डिटेल रे वीडियो देखिबा को चाहउछंती ताहले लिंक डिस्क्रिप्शन रे अछि देखि नियंतु एही विषय रे मु गोटे डिटेल वीडियो करछि एहा द्वारा आपण म्यूचुअल फंड विषय रे संपूर्ण भाव रे नॉलेज पाई परिबे मनी सेविंग करिवार तृतीय उपायटी हेउछि आपण शॉपिंग समय रे गोटे लिस्ट तैयारी करंतु और मार्केट रो केवल सही जिनिस ही आनंतु अधिकांश लोकों को शॉपिंग करने को भारी पसंद तेणु से माने शॉपिंग करने समय रे निजर निहाती आवश्यक जिनस किनिबा सहित मार्केट रे जो जो जिनस रे ऑफर चल थाए बा सेल्स चल थाए ता प्रति भी अट्रैक्ट होई किनि नियंती तेणु आपण जेते बेले शॉपिंग करने को जिबे आपणकर निहाती जरूरी जिनस रो गोटे लिस्ट प्रिपेयर करिवे और सही लिस्ट अनुसार ही जिनिस किनिबे टंका सेविंग करिवार आउ गोटे उपाय हेउछि आपण ऑनलाइन शॉपिंग करंतु आज आमे एमिति बहुत जिनस किणुचंती जहाँ आमे मार्केट रो न किनी ऑनलाइन रो किणुचंती ऑनलाइन रे किनिबा द्वारा बहुत किछि बेनिफिट मिली थाए ताहा हेउछि जे हमकु ऑनलाइन रे बहुत सारा वेराइटी मिल जाई थाए ओ हमकु ऑनलाइन रे किनिबा द्वारा बहुत सारा डिस्काउंट भी मिली थाए ऑनलाइन रे शॉपिंग करिवार आउ गोटे बेनिफिट होउछि जे हमकु गोटे प्लेटफॉर्म रे बहुत सारा वेराइटी बा बहुत सारा ब्रांड रो जिनिस मिल जाई थाए एहा द्वारा हमर टंका संचय हेबा सहित समय रो भी संचय होई थाए एहा द्वारा हमर जो समय बळका होई थाए सेही समय रे आमे अन्य कोनोस भी काम करी टंका इनकम करि परिबा सो आमे जदी समझदारी रो सहित ऑनलाइन शॉपिंग करिबा ताहले हमको एथिरे भल लाभ होई थाए घरर इलेक्ट्रिसिटी यूज उपर भी आमे ध्यान देबा दरकार
ଏହା ଯଦି ଆମେ ଠିକ୍ ସେ କରିବା ତାହେଲେ ଆମେ ଏଥିରେ ବି କିଛି ଟଙ୍କା ସଞ୍ଚୟ କରିପାରିବା। ଆପଣ ଯଦି ଘରୁ ବାହାରକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ତାହେଲେ ସେହି ସମୟରେ ଘରର ସବୁ ଲାଇଟ୍, ଫ୍ୟାନ୍ ଓ ସମସ୍ତ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ ଉପକରଣ ବନ୍ଦ କରିଯିବା ଦରକାର। ଘରେ ଯଦି କୌଣସି ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ ଉପକରଣ ଆପଣଙ୍କୁ ଦରକାର ନାହିଁ ତାହେଲେ ତାହାକୁ ଅଫ୍ ରଖନ୍ତୁ। ଏହା ଛୋଟ ଛୋଟ ଅଭ୍ୟାସ ହୋଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଏହି ଛୋଟ ଛୋଟ ଅଭ୍ୟାସ ଦ୍ୱାରା ଆପଣ ବହୁତ ସାରା ଟଙ୍କା ସଞ୍ଚୟ କରିପାରିବେ। ମନି ସେଭିଂର 6 ନମ୍ବର ଉପାୟ ହେଉଛି ଖରାପ ଅଭ୍ୟାସ ଛାଡ଼ନ୍ତୁ। ଆପଣ ନିଜର ଖରାପ ଅଭ୍ୟାସ ଛାଡ଼ିକି ବି ବହୁତ ସାରା ଟଙ୍କା ସଞ୍ଚୟ କରିପାରିବେ। ଯଦି ଆପଣ କୌଣସି ଖରାପ ଅଭ୍ୟାସ କରୁଛନ୍ତି, ଯେପରିକି ଗୁଟଖା ଖାଇବା, ମଦ ପିଇବା ବା ଚା ଅଧିକ ପିଇବା, ଏହିସବୁ ଖରାପ ଅଭ୍ୟାସ ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଖରାପ ହୋଇଥାଏ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଖରାପ ହେବା ସହିତ ବହୁତ ସାରା ଟଙ୍କା ବି ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ଯଦି ଆପଣ ଏହି ଖରାପ ଅଭ୍ୟାସ ଗୁଡ଼ିକୁ ବନ୍ଦ କରିଦେବେ ତାହେଲେ ଏଥିରେ ଆପଣ ବହୁତ ସାରା ଟଙ୍କା ସଞ୍ଚୟ କରିପାରିବେ। ଯଦି ଆପଣ କୌଣସି କ୍ଲବ୍ର ମେମ୍ବରସିପ୍ ନେଇଛନ୍ତି ବା କୌଣସି ଆପ୍ର ସବସ୍କ୍ରିପସନ୍ ନେଇଛନ୍ତି, ତାହାକୁ ଯଦି ଆପଣ କମ୍ ୟୁଜ୍ କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ସେସବୁକୁ ବନ୍ଦ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଏହାଦ୍ୱାରା ବି ଆପଣ କିଛି ଟଙ୍କା ସଞ୍ଚୟ କରିପାରିବେ। ଯଦି ଆପଣ ଅଧିକ ଚାହା ବା କଫି ବି ପିଉଛନ୍ତି ତାହା ବି ଗୋଟିଏ ଖରାପ ଅଭ୍ୟାସ। ଏହା ଆପଣଙ୍କର ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ ବି ଖରାପ କରିଦେଇଥାଏ। ମନି ସେଭିଂ କରିବାର 7ମ ଅଭ୍ୟାସ ହେଉଛି ୟୁଜ୍ ପବ୍ଲିକ୍ ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟ। ଆଜିକାଲି ଲୋକେ କାର୍ ବା ମୋଟର ସାଇକେଲର ବହୁତ ୟୁଜ୍ କରୁଛନ୍ତି। ଏହାଦ୍ୱାରା ଅଧିକ ଫ୍ୟୁଏଲ୍ ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଥାଏ। ଆପଣ ଦେଖିବେ ମେଟ୍ରୋ ସିଟି ଗୁଡ଼ିକରେ ଲୋକମାନେ ନିଜ ସ୍ୟାଲେରୀର 10ରୁ 15% ଟଙ୍କା ଏହି ଫ୍ୟୁଏଲ୍ ବା ଟ୍ରାଭେଲିଂରେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରି ଦେଉଛନ୍ତି। ବଟ୍ ଏହାକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ଲାଇଫ୍ କଷ୍ଟକର ହୋଇଯିବ। ତେଣୁ ଆମକୁ ଟ୍ରାଭେଲିଂ କରିବାରେ ନିଜର କାର୍ ବା ମୋଟର ସାଇକେଲକୁ କମ୍ ୟୁଜ୍ କରିକି ପବ୍ଲିକ୍ ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟ ୟୁଜ୍ କଲେ ଆମକୁ ଖର୍ଚ୍ଚ କମ୍ ପଡ଼ିବ। ଅଫିସ୍ ଯିବା ପାଇଁ ଆପଣ ଅଟୋ ବା ବସ୍ର ୟୁଜ୍ କରିପାରିବେ। ଯଦି ଆପଣ ନିୟର ବାଇ ଏରିଆକୁ ପରିବା କିଣିବାକୁ ବା ମାର୍କେଟିଂ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ତାହେଲେ ସେହି ସମୟରେ ଆପଣ ସାଇକେଲ ୟୁଜ୍ କରିପାରିବେ ବା ଚାଲି ଚାଲି ବି ଯାଇପାରିବେ। ଏହାଦ୍ୱାରା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଠିକ୍ ରହିଥାଏ ଓ ଆପଣଙ୍କର ଫ୍ୟୁଏଲ୍ ବା ଟ୍ରାଭେଲିଂର ଖର୍ଚ୍ଚ କମ୍ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ଟଙ୍କା ସଞ୍ଚୟ କରିବାର 8ମ ଉପାୟ ହେଉଛି ଯେ ଆପଣ ଯଦି କୌଣସି ଜାଗାକୁ ବୁଲିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ବା ହଲିଡେ ଏନ୍ଜୟ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ସେହି ସମୟରେ ବି ଆପଣ ଟଙ୍କା ସଞ୍ଚୟ କରିପାରିବେ। ଯଦି ଆପଣ କୁଆଡ଼େ ବାହାରକୁ ବୁଲିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ବା ହଲିଡେ ଏନ୍ଜୟ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ସେହି ସମୟରେ ଆପଣ ନିଜର ଘରୁ ହିଁ ନିଜର ଆବଶ୍ୟକ ଜିନିଷ ନେଇପାରିବେ। ଆପଣ ନିଜର ଖାଇବା, ପାଣି ବୋତଲ ଏଗୁଡ଼ାକ ନିଜ ଘରୁ ହିଁ ପ୍ରିପେୟାର କରି ନେଇପାରିବେ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଆପଣ ବହୁତ ଟଙ୍କା ସଞ୍ଚୟ କରିପାରିବେ। ବାହାର ଜାଗାରେ ଖାଇବା, ହୋଟେଲରେ ଖାଇବା ଆପଣ ତ ଜାଣିଥିବେ ବହୁତ ଏକ୍ସପେନ୍ସିଭ୍ ହୋଇଥାଏ। ଟଙ୍କା ସଞ୍ଚୟ କରିବାର ଶେଷ ଉପାୟ ହେଉଛି ଯେ ଆପଣ ଗୁଡ୍ ଫ୍ରେଣ୍ଡ କ୍ରିଏଟ୍ କରି ବି ଟଙ୍କା ସଞ୍ଚୟ କରିପାରିବେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ସାଙ୍ଗସାଥି ବି ଭଲ ଅଛନ୍ତି ତାହେଲେ ବି ଆପଣ ବହୁତ ଟଙ୍କା ସଞ୍ଚୟ କରିପାରିବେ। କେହି ସାଙ୍ଗ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ବାହାରେ ବୁଲିବାକୁ ଅଧିକ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବାକୁ ପସନ୍ଦ କରିଥାନ୍ତି। ସେମାନେ ବାହାରେ ମୁଭି ଦେଖିବା ବା ଭଲ ଭଲ ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟରେ ଖାଇବା ବା ଭଲ ପାର୍କରେ ବୁଲିବା, ଭଲ ଭଲ ଡେଷ୍ଟିନେସନରେ ସମୟ ବିତାଇବାକୁ ପସନ୍ଦ କରିଥାନ୍ତି। ଏହାଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ବା ଆପଣଙ୍କର ସାଙ୍ଗର ବହୁତ ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଥାଏ। ନୋ ଡାଉଟ୍ ବାହାରେ ବୁଲିବା ବା ଆପଣଙ୍କ ନିଜର ସମୟକୁ ଏନ୍ଜୟ କରିବା ଗୋଟିଏ ଭଲ ଅଭ୍ୟାସ, କିନ୍ତୁ ଏହା ନିଜର ବଜେଟ୍ ହିସାବରେ କରିବା ଦରକାର। ଯଦି ଆପଣ ଭଲ ସାଙ୍ଗଟିଏ ପାଇଯାଆନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବା ବଦଳରେ ସଞ୍ଚୟ କରିବାର ବି ତାଠାରୁ ଶିଖିଥାନ୍ତି। ଏହାଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନ ଅଧିକ ସରଳ ଓ ସମୃଦ୍ଧ ହୋଇଥାଏ। ଏହା ଥିଲା ଟଙ୍କା ସଞ୍ଚୟ କରିବାର 9ଟି ସରଳ ଉପାୟ। ଆପଣ ମୋ ତରଫରୁ 9ଟି ସରଳ ଉପାୟ ଜାଣିପାରିଲେ। ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଯଦି ଏମିତି କିଛି ଉପାୟ ଅଛି ତାହେଲେ କମେଣ୍ଟସ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାନ୍ତୁ ଓ ଆପଣ ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ ଓ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଆପଣ ଯଦି ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚୟ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ। ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।